kita ada 10 basic shapes. So kalau kamu tengok dekat GC, semua orang ada ini basic graph ni. Ada. Ya kan? Okay, siapa yang tak print, saya sangat-sangat galakkan untuk print, ataupun kalau tak nak print pun tak apa, kamu boleh buat sendirilah. Okay, tampallah dekat mana-mana dalam bilik kamu, dalam tandas ke, dalam atas katil ke, all these basic shapes. Sekali saya sebut apa graph eksponen negatif X, dia terus muncul dekat kepala kamu. Okay, so we are going to do this quickly. Basic shape ni, constant function. Macam mana constant function kita? Constant function y is equals to k. Dia just Straight line. Horizontal line. Garis. Horizontal. Since dia kata y is equals to k, so kita ada macam ni je lah. Okay, y is equals to k. Constant function ni senang, tapi ramai yang susah nak buat. Ramai yang lupa, ramai yang tak tahu apa benda tu constant function. So here is x equals to k. So kalau kita cerita pasal domain pula, apakah domain untuk graph ini? Negative infinity to infinity. Negative infinity to infinity. Okay, negative infinity to infinity, or we can call as real number as well. Apa range untuk graph kita? Range daripada bawah ke atas. Tak ada graph, 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 tak ada graph. Graphnya berada di K sahaja. Macam mana kita nak tulis range kita? K only. K only, okay? Kita ada curly bracket K only. So the same thing works for this one lah. So kalau kita cari domain kita hanyalah K sahaja, curly bracket K sahaja. Range kita akan jadi negative infinity to infinity. Okay, so that is constant function. So linear function saya rasa tak ada masalah lah. Kita ada positif macam ni, negatif begini. Okay. Alright, ini like very basic function fx equals to x, fx equals to negative x. Domain range boleh tengok sendiri. Quadratic pun saya rasa tak ada masalah. Kalau positif senyum, kalau negatif, tak senyum pula. Senyum. Kalau negatif sedih. Okay, so saya rasa ini kalau keluar tak patut ada masalah lah. Lukis je basic shape. Kalau tak tahulah apa pun maximum value ke minimum value, tak tahu completing the square, lukis basic shape, boleh dapat markah. Okay, so absolute value function kita ada macam V. Okay, absolute value kita ada V shape ni. Yang di sebelah kiri untuk positive modulus. Okay, positive modulus. Yang di sebelah kanan untuk negative modulus. Bukan ini bukan ini. Negatif dia berada di luar. So that is for absolute value function. And then we have cubic function. Ada dua cases for cubic function. Macam mana graph cubic kamu? Untuk case 1. Siapa boleh bagi tahu? Saya nak suruh kamu lukis tapi tak apalah, nantilah. Macam mana nak lukis graph cubic kita? Bentuk Cubic. S ni. Bentuk S. Kalau x cube daripada kanan ke daripada kiri? Kanan. Daripada kanan. Okay. Okay. Kalau tadi kita ada quadratic function, kita perlu cari maksimum dengan minimum point. Maksimum untuk senyum, minimum untuk kita balik. Minimum untuk senyum, maksimum untuk sedih. Okay. For absolute value kita ada center point. Okay, kita perlu cari center point kita, which is your center point is here. Okay, untuk cubic pula kita perlu cari apa? Inflection point. Okay, kita perlu cari inflection point kita. All those things semua come daripada general function kita. Okay, yang A, B ke, H, K ke. So your graph for positive should be looking something like this. Okay, buruknya. Kamu lukislah cantik-cantik sikit. Okay, so positive. So for negative pula daripada kiri ke kanan. Okay, so this is our inflection point. Dekat mana dia inflect, itulah. And then yang di bawah ialah case yang kedua. Macam mana kita nak differentiate case 1 dan case 2. Case 1 dia akan ada x cube sahaja. Okay, but for case 2 dia akan wujudnya x square dengan x. Contohlah kalau saya ada x cube plus x square. So this is case 2. Okay, contohlah kalau saya ada x cube plus 1. This is case 1. Okay, so make sure you know how to differentiate between case 2 and case 1 for cubic function.
So untuk cubic case tu macam mana pula graf dia? Bentuk S horizontal. Bentuk S horizontal. So kalau untuk X cube kita positif, turun bawah dulu ke naik atas dulu? Naik atas dulu. Naik atas dulu. Okay, naik atas dulu, turun. Okay, sama juga kalau kita ada negatif, turun bawah dulu, naik atas. Okay, so for this case 2 function ni, untuk cubic function kita kena testing value lah sebab kamu kena tengok graf kamu pergi ke mana. Okay, so that is for cubic function. Nanti kita akan tengok lagi macam mana nak selesaikan soalan ni. Okay, reciprocal or rational. So basically ialah fraction lah, graph fraction. So untuk rational function ni apa yang kita perlu cari? Dua benda kita kena cari. Apa? Horizontal asymptote and vertical asymptote. Vertical asymptote and horizontal asymptote. Vertical asymptote kita akan refer to X kita yang berada di bawah ni, denominator kita ni. Okay. Horizontal asymptote kita akan refer yang di luar. Okay. Selain daripada fraction kita, contoh plus 2. So this will be our horizontal asymptote kita. Okay, y is equals to 2 lah contoh. Kalau tak ada apa-apa dekat sini, dia akan jadi y equals to 0. Okay, apa tu asymptote? Asymptote ialah function kamu tak boleh kena asymptote tu. Okay, dia ialah apa orang cakap? Boundary lah. Okay, boundary. So you have to know this horizontal asymptote dengan vertical asymptote ni mesti ada kaitan dengan domain dengan range kita. So you always have to be careful bila tulis domain dengan range. Okay. So kita ada positive 1 over x. Basically macam biasa, kalau positif tu mesti kanan dulu. Okay, kanan, kiri. Kalau negatif kita ada kanan, ada kiri. Okay, so this we call as asymptote. Okay, yang tak kena tu ialah asymptote lah. Okay, alter, ada tak alter? Ada miss. Alter, boleh tak bagi tahu saya domain untuk yang di kanan ni? Yang di kanan. Si kiri, yang di kiri. Oh. Domain. Domain dia negative infinity to 1. 1, mana datang 1? Negative Negative infinity? Zero. Negative infinity to 0. Ya. Dah habis ke? Tidak ada union. Okay, Zero. ada union. Sambung balik 0 to infinity. Okay, macam mana dengan kita punya range pula? Range dia sama aja kan miss? Sama je, betul. Alright, thank you Alter. Okay miss. Okay, so domain kita tengok daripada kiri ke kanan. So kiri kita ada graph. Ini ialah asymptote kita. Always bila kita buat kita punya domain dengan range, bila yang ada union tu, ini ialah asymptote kita. Okay, so for domain that is your vertical asymptote lah. For range, this will be our horizontal asymptote. Okay, same thing works for this one juga. Okay, so bila ada asymptote, kamu punya domain dengan range mesti akan ada union macam ni. Ataupun dia sentiasa akan open. Okay, kalau asymptote dia sentiasa akan open. Alright, so this one kalau soalan tu bagi macam bentuk macam ni, ax plus b over cx plus d, which is kalau kita ada fraction yang di atas dia linear, okay, yang di atas dia linear. Biasanya di atas kalau kita tengok graph rational atas ni ialah a constant. Okay, kalau constant kita akan buat macam biasalah graph dia. Tapi bila kita ada graph linear macam ni, apa yang kita kena buat ialah kita perlu buat long division dulu. Okay, siapa tak tahu long division nanti kita akan discuss lagi pasal ni. And then you are going to get a general function sama macam ni lah. Okay, kita akan balik semula kepada function yang di atas. Okay, right. So square root function, apa yang kita perlu cari untuk square root function? Starting point. Alright, so you have to find your starting point. Okay, so starting point tu apa? Kita ada 4 jenis graph square root. So starting point dia contohlah di sini, 0, 0. So kita panggil graph square root function as shooting star. Okay, shooting, dia mesti naik ke atas macam ni. Okay, so kenapa saya buat graph saya macam ni? Sebab kita ada positive x dan juga positive y. Positive y, positive x.
So graph saya patut berada daripada kuadran pertama ke starting point saya. Okay, so how about this graph? Kuadran 1, 2, 3 ke 4? Kuadran 4. Kuadran 4. Betul? Kuadran 4. Okay, Kuadran 4. positive x, negative y. Okay, di luar square root tu kita consider dia sebagai y. So negative y. So dia berada di kuadran 4. So starting point kita kat sini. So dia akan shoot ke kuadran 4 kita. Okay. So how about domain for this function lah? Saya nak panggil siapa saya nak panggil? Alicia. Alicia ada? Ada Miss. Okay, Alicia. Graph yang ini, apa domain kita? Zero negative to infinity. 0 to infinity. Okay, 0 ni open ke close? Close. Yes, close. Okay, starting point ni dia akan equals to 0 lah. Okay, how about range, Alicia? Range infinity to Negative infinity to zero. to 0. Okay, to 0. So range, thank you Alicia. So daripada bawah ke atas. Okay, so graph kamu stop di 0, so 0 to infinity lah. Okay, so itu range kita. Right, so for the third one, ini untuk daripada kuadran berapa? Graph kita nak shoot ke kuadran berapa? 2. Okay, Kuadran 2. alright. Negative x, positive y. Okay, negative x, saya harap kamu tahulah kenapa dia negative x saya lukis kat sini. Okay, number line kan, sini kan positif, sini kan negatif. Sini positive y, sini negative y. Okay, sebab tu bila saya cakap negative x, saya labelkan dekat sini. Okay, di luar square root tu pula positif, so positif dekat sini. So dia berada di kuadran 2. So daripada kita punya starting point, dia akan shoot ke kuadran 2 kita. Okay, so same thing works from here lah. So kat sini kita ada negative x. So negative x is here. Kita ada negative y juga. So negative y is here. So from quadrant 3, so from starting point dia akan shoot ke quadrant 3. Tak kena. So that is how we do our square root function. Okay. Alright. So next, kita ada exponential function. So exponential function apa yang kita perlu cari? Horizontal asymptote. Horizontal asymptote. Okay. Horizontal asymptote. Macam mana nak bayangkan kita punya eksponen tu, kamu ingat je lah, kamu mesti eksponen kan dia start dengan E. Macam tu. Okay. So kamu bayangkan mesti kena ada asymptote yang horizontal di situ. Okay, so you have to find first, you have to find your horizontal asymptote. So macam mana nak cari horizontal asymptote? Ialah apa yang berada di belakang. Selain daripada eksponen tu, ialah kamu punya horizontal asymptote kita. Okay, dalam case ni semua ni ialah 0 lah. Okay, kita tak ada apa-apa dekat belakang ni. So dia akan jadi y equals to 0 is our horizontal asymptote. Okay, exponential function ni juga works untuk soalan yang tanya. Contoh kita ada 1 over 2 to the power of x. Okay, y equals to 1 over 2 to the power of x. Ini pun consider sebagai exponent which is the same basic shape lah. Okay, so kita tahu tadi shape kita bentuk macam exponent kan. Bezanya kita padam yang ini. Silap pula. Bezanya kita padam yang ini. Okay, so for the first one, the basic shape should be looking, we have our horizontal asymptote. So the basic shape is from quadrant 1 ke sini, ke asymptote kita. Okay, kenapa quadrant 1? Sebab kita punya x positif. Okay, ini represents our x. Di luar eksponen ni pun positif juga. Okay,
So positive X, positive Y. So daripada quadrant 1 akan pergi kepada horizontal asymptote kita. Okay. So for eksponen negative X daripada quadrant berapa tu? 2. Quadrant 2, 1. Okay. Negative X di luar eksponen kita ialah positif. So positive Y. Okay. So from quadrant 2 akan pergi kepada horizontal asymptote kita. So graph should be looking like this. Okay. So siapa boleh bagi tahu saya punya domain untuk this graph? Domain. Negative infinity to infinity. Negative infinity to infinity. Range. 0 to infinity. 0 to infinity. 0 open ke close? Open. Open. Okay, sebab apa open? Sebab 0 ialah asymptote. Macam saya cakap tadi, dia tak akan kena. So maksudnya tak akan equal. So the value will be not equal lah. Dia akan open sentiasa. Okay. Lagi satu saya nak cakap. Sekejap lagi kita akan tengok juga finding domain and range by using algebraic method. Domain dekat sini, negative infinity, infinity. Maksudnya semua real number. Okay, any real number from negative infinity to infinity. Kenapa domain dia macam tu? Sebab contoh dekat sini, kita boleh bubuh any value of X. Okay, kamu bubuh lah negatif pun kamu akan dapat value. Kamu bubuh lah positif, nilai yang sebesar negatif 1 juta sekalipun dekat sini, kamu akan dapat value. Okay, sebab itu kita panggil dia the domain is real number. Okay, tak apa, nanti kita akan tengok lagi macam mana nak cari domain dengan range by using algebraic method. Okay, so lagi dua ni kita ada positive X, negative Y. Daripada kuadran berapa tu? Quadrant 4. Quadrant 4. Okay, positive X, negative Y. Quadrant 4. Kita tengah buat graph eksponen ada horizontal asymptote. Kita tahu horizontal asymptote dia Y equals to 0. So daripada quadrant 4 pergi kepada horizontal asymptote kita. Okay. Yang pelik pula graph ni. Okay. So the last one we have negative X, negative Y. Okay. Negative X, negative Y. Daripada kuadran 4. So daripada kuadran 4, janganlah kamu buat macam ni. Obviously graph kamu salah lah. Okay. So dia mesti merapati kita punya horizontal asymptote kita. Right. So next one we have log function. Okay. Ln ke log ke sama juga shape dia. Same thing here. Kita akan tengok X kita positif. Yang di luar ln kita akan tengok positif. So positif, X positif, Y positif, maksudnya daripada kuadran 1. So macam mana nak ingat graf ln ni? Kita ingat huruf L, so dia akan start daripada sini. Okay, maksudnya dah start tegak lah. So bila tegak tu, apa yang kamu perlu cari? Vertical asymptote. Vertical asymptote. So this one you have to find your vertical asymptote. X equals to apa? Okay. So we know that condition for ln, dalam ln tu tak boleh jadi kosong, tak boleh jadi negatif. Sebab tu dia ada vertical asymptote dekat situ. Okay. So the graph here, let's say our vertical asymptote is X equals to 0. So because we know that this cannot be equals to 0. So the graph will be looking like this. Okay. So untuk kita punya second graph ni, daripada kuadran mana? Quadrant 2. Quadrant 2. X negatif, Y positif. Okay. So daripada quadrant 2 kita nak pergi mana? Kita nak pergi kepada vertical asymptote kita. So vertical asymptote. Okay. So rapat kepada vertical asymptote kita. Okay. So samalah, dekat sini kita ada positive X, negative Y. Positive X, negative Y. So daripada kuadran keempat, rapat kepada kita punya vertical asymptote. Okay, same thing here, kita ada negative X, negative Y. Negative X, negative Y. Daripada kuadran ketiga, sebab kita tengah buat graph ln ada vertical asymptote.
dia akan pergi kepada vertical asymptote kita. Okay, so domain dengan range kat sini boleh work out sendiri. Same thing dengan exponent basically, sebab sebenarnya exponent ialah inverse of ln. Ln ialah inverse of exponent, which is kita akan belajar lagi dalam chapter 5.3 lah, dalam subtopik 5.3. Okay, so that is all 9 graph yang kita ada, which is the last graph ialah piecewise function. Semua 9 graph ni kamu kena tahu basic shape, barulah kita buat piecewise function. Okay, so dekat sini ada 50 graphs which is untuk practice kamu. Saya harap kamu boleh buat lah, boleh ke? Boleh ke buat? Boleh cuba, Miss. Boleh cuba, okay. Jawapan untuk domain dengan range, saya rasa saya ada. Saya boleh bagi, okay, saya boleh bagi, tapi someone boleh tolong ingatkan saya untuk bagi domain dengan range ni. So please, if you want to practice sketching, please do all these 50 graphs. Okay, jangan pilih, jangan tengok y equals to 7 terus tak nak buat. Okay, nanti kamu exam tak ingat pun graph y equals to 7 tu macam mana. Okay, so that is our basic shapes. Ini pun make sure practice lebih sikit sebab biasanya piecewise function yang akan keluar exam. Okay, bukanlah saya cakap memang dia akan keluar, tapi biasanya lah. Alright, so that is our basic shapes for all 9 functions. Okay, soalan ni saya suruh buat tadi. Quadratic function. So the first thing we know that we have to find our maximum point sebab kita punya graph bentuknya ialah Sedih. sedih. Okay, that's the first thing that we have to, nampak ke? Okay, the first thing that we have to identify is the shape of our graph. So we know that the basic shape is a set face dekat situ. Second thing is we have to identify the maximum or minimum point. Since graph ni sedih, kita tahu kita kena cari maximum point kita kat sini. Okay, so macam mana nak cari maximum point? Completing the square. Yes, Completing exactly. the square. Completing the square. Okay, tapi kat sini saya nak ajar selain daripada completing the square, ada cara yang lain. Dalam video ya saya tunjuk completing the square sebab saya nak biasakan kamu buat completing the square. Okay, just in case the question asked by using completing the square, saya harap kamu boleh buatlah completing the square. Okay, sama-sama kita completing the square kan? What is the first thing that we have to do before kita completing the square? Kasi keluar Kasi keluar negatif 2. Bila kita nak buat completing the square, mesti A kamu 1. A mesti kena 1. Macam saya cakap dalam video, tolong jangan bahagi dengan negatif 2. Okay, jangan bahagi dengan negatif 2. Kenapa biasanya kita boleh bahagi dengan negatif 2? Sebab kita ada quadratic equation which is dekat sini equals to 0. So 0 divided by negative 2 dia masih akan jadi 0. Okay, this is not a quadratic equation. This is a quadratic function which is kita ada function fx dekat sini. Okay, kalau kamu bahagi dengan negatif 2, tiba-tiba ini hilang, ni jadi 8, ni jadi 3/2. This one should be negative over negative 2. So kamu dah salah lah dekat situ. Okay, kalau kamu lupa nak bagi dengan negatif 2 lah. So make sure to factorize negative 2. So we will have x square plus 8x plus 3/2. Okay. So now we want to do completing the square. Biarkan negatif 2 di luar. Kamu nampak ke saya punya warna ni? Nampak, Miss. Nampak, Miss. Okay. So salin the first two, x square minus 8x plus b/2 square. So b kita ialah negatif 8/2. Apa yang kita dah tambah, kita tolak balik. Minus negatif 8/2 square. And then kita salin plus 3/2. Kalau kamu ada cara lain untuk buat completing the square, it's okay. Okay, ikut sahaja apa yang kamu dah belajar daripada sekolah, buat sahaja. Sebab dia masih lagi sama. Okay. So the first 3 ni kita boleh factorize kan. Tak payah fikir macam mana nak factorize. Kita just tulis x plus or minus b/2 lah. Okay. So b/2 kita kat sini ialah negative 8/2. So we will have minus 4 square. Okay, someone tolong kira yang di belakang ni dapat apa? 11/2. 11/2, betul? Betul? Kejap. Lupa square.
Jangan lupa juga ada negatif kat depan dia. Berapa? Negative 29/2. Alright, thank you. Negative 29/2. Okay. So now baru kita boleh masukkan balik negative 2 kita. We should have minus 2x minus 4 square plus 29. Okay. So what is your maximum point dekat sini? 4. 4, 429. 429. Okay. 429. Okay, ingat yang di dalam ni kena equals to 0 bukan negative 4 kamu punya maximum point. This one should be x minus 4 equals to 0, x equals to 4. Jangan salah, kamu salah satu benda je, contohlah kamu terletak negatif kat sini, salah terus graf kamu. Okay, sebab kamu plot maximum point dekat tempat lain. Okay, so you only will get the answer for basic shape lah. Okay, saya cakap tadi ada cara lain untuk cari maximum or minimum point, which is you can use formula, bukan formula lah, simplify kan dia, contoh minimum or maximum point, kita boleh guna negative b over 2a. Okay, y pula kita substitutekan lah negative b over 2a kita dalam f kita, negative b over 2a. Okay, so you are going to get your minimum or maximum point straight away. Okay, boleh guna cara ni, tak ada masalah. Boleh, masih lagi boleh. Tapi kamu kena ingatlah negative b over 2a, negative b over 2a. Okay, so b kita apa? B kita basically ialah mana b kita? Okay, 16. Okay, 16. You can use this function terus. So b kita ialah 16 over dengan 2a kita. 2 times negative 2 dekat sini. Okay, so betul lah. Alright. So kita akan dapat 4 jugalah, sama juga. So boleh guna formula minimum to find minimum or maximum point, negative b over 2a. Once you get your x here, you can substitute your x into fx kita. Okay, tapi kena ingatlah negative b over 2a. Tapi saya nak make sure kan, saya nak tekankan lagi sekali, ini kena tahu buat. Okay, you have to know how to find maximum or minimum point by using completing the square, because sometimes the question dia akan bagi dalam bentuk macam ni. Okay, fx equals to ini. Okay, so kalau kamu ingat negative b over 2a tu nanti kamu tak tahu pun apa yang b, apa yang a. So both method kamu kena tahu. Okay, yang ni extra lah, tapi completing the square wajib, itu ialah main thing. Faham ke? Boleh ke? Boleh, Miss. Miss. Alright. So now we just have to sketch our function. Kita ada function kita. First thing first is you have to plot our 4 and 29, our maximum point. 4 agak je lah, tak payahlah kamu labelkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, tak payah. Kita bukan plot, kita sketch. Okay. So let's say here is 29. So this will be our maximum point. Graph should be looking like this. Okay, sama ada dia macam ni ataupun macam ni, bergantung kepada x dan y intercept kita. But back to the question, dia bagi kita domain. Okay, jangan lupa sentiasa baca soalan betul-betul. Here the graph give us the domain. Okay, siapa dah cari y intercept kita? Negative 3. Negative 3. Which is when x equals to 0, you get y equals to negative 3. X intercept, which is when y equals to 0, dapat berapa? 7.808. 7.8 and one more, x equals 0.192. Okay, 0.19. Okay, finding x-intercept and y-intercept, jalan kerja ni tak ada markah so it's okay for you to use calculator, you don't have to factorize or use formula ke apa ke, tak payah pun. Okay, as long as dia ada kat situ, as long as it is labeled in your graph, it's okay. Okay, so tak perlu macam fikir macam mana nak guna formula apa nak cari x-intercept, y-intercept ni. But kena tahulah macam mana nak cari x-intercept dengan y-intercept tu. So now since our y-intercept is negative, which is here,
x-intercept both positive. So graph should be looking like this. Tak kena pun. Sahnya lah case. Boleh. Kalau kita menghadapi masalah macam ni, jangan risau, hidup kita mudah je. Tukarlah kita punya ni. Ini ialah 29. Ini ialah 4. 29. Okay? Alright. Dah siap ke graf kita? So kita labelkan this one is 0.19, this one is 7.8, this one is -3. Dah siap ke graf kita ni? Belum. So yang tertinggal? Domain. Domain kita. Okay, macam saya cakap tadi, this one the domain is from -1/2 to 5. Okay, kita substitutekan -1/2 into this function and kita substitutekan 5 into this function as well, which is kamu akan dapat, kalau substitutekan -1/2 dalam ni dapat y sama dengan berapa? -11.5. -11.5, which is lebih kurang kat sini lah, 11.5. Okay, so kalau kita tengok kat sini, kita punya 1/2 ada equal. So ada equal maksudnya dia dense circle. So nilai dekat sini kita hitamkan. Okay, so how about the other one? Kita ada x equals to 5. Substitute x equals to 5 dalam ni dapat berapa? 27. 27. So x equals to 5. Kita ada 27 is around here, 27. So kalau kita tengok dekat domain kita tadi dia open. So since dia open, dekat sini pun kena open lah. So kita openkan dia dekat sini. Open. Okay. So itu ialah domain kita. Selain daripada tu kita tak nak. So graph yang kita nak hanyalah yang di sini sahaja. Okay, ini penting untuk kamu lukis piecewise function. Okay, piecewise function biasanya memang dia akan bagi dalam bentuk interval. So selain daripada itu, kita tak nak, kita boleh padam. Okay, padamlah. So graph kita bentuk dia macam itu sahaja. Okay, so the domain is given in the question, which is kita ada 1/2 close to 5 open. Range pula apa? Anyone boleh bagi tahu saya? Negative 11.5. Sampai ke 29. 29. 29. Betul. 29. Both close. Okay. Sebab kat sini dia close, sebab bagi dekat domain tu, and our maximum and minimum point always included. Right? So that is how we do our quadratic function. Kalau kamu tak ada masalah untuk lukis quadratic function with given domain, kamu sepatutnya tak ada masalah untuk lukis piecewise function juga. Alright? So, ada satu lagi benda yang tertinggal. Apa? Okay, contohlah kalau kamu tengok graph. Sorry kejap contoh ini graf yang kamu lukis dekat dalam exam kamu. Kamu dapat markah penuh ataupun tidak? Tidak. Baik. Kenapa? No y and x exists and no 0. No y exists and x exists. Okay. Ada satu lagi. Label. 0. Label. Okay. So label fx equals to -2x squared plus 16x minus 3. Okay. Barulah kita dapat perfect mark dekat situ. Okay. So next, that is quadratic function. Saya nak discuss soalan tutorial ni sekejap. Ada yang dah buat? Sudah. Sempat ni. Tak sempat, sudah. Okay, yang sudah. Okay, yang belum buat, cuba tengok dulu. Cuba, bukan tengok lah, jangan tengok je. Tengok je tak jadi apa. Buat, cuba buat. A, B tu boleh tinggalkan dulu. Cuba sketch.
Yang dah buat boleh juga cuba soalan 5 juga, which is a piecewise function juga. Or yang dah siap, saya nak kamu buat soalan this one, nombor 8 ni. Banyak pula soalan kan. Sekejap lah, saya pergi satu-satu lah dulu. Soalan 4 dulu lah. Okay, so untuk soalan A, kita ada F negative 2, F negative 1, F0. F negative 2 nak masuk dalam function yang mana satu? 2 minus x square. 2 minus x squared. Okay, sebab x kita equals to negative 2. So functionnya di sini. Okay. For F negative 1, nak masuk dalam function apa? Nombor 2. 2. Nombor 2. X is equals to negative 1, function kita 2, dia akan jadi 2 je lah sebab tak ada x dekat situ kan. So this one is equals to 2. Okay. 0 kita akan substitutekan dalam Function ketiga. 3. function yang ketiga. Okay. So tak ada masalah di situ. So find the domain of fx, itu boleh, okay, apa domain of fx kamu? Ada orang tahu? Siapa-siapa? Negative infinity Negative infinity. to infinity. Yes, negative infinity to infinity. Okay, sebab apa? Because less than 1 and equals to 1 and more than 1, negative 1. Yes. Kalau kita tengok dekat interval kita dekat sini, all numbers before negative 1. Kalau kita tengok interval kita kat sini, all numbers after negative 1. Okay, so equals to negative 1 pun ada. So the domain should be negative infinity to infinity. So sebelum kita plot graph ni, sebelum kita sketch graph ni pun kita boleh tahu macam mana nak cari domain. Okay, so let's say lah the question doesn't say sketch the graph. So you don't have to sketch pun. Okay, just look at your domain. Macam saya cakap, sekejap lagi kita akan tengok how to find algebraic. Okay, how to find domain and range by using algebraic function. Sekejap, salah. How to find domain and range by using algebraic method. Maksudnya kita tak payah lukis graph. Kita boleh dapat domain dengan range sahaja. Okay, before that kita selesaikan dulu soalan ni. Untuk sketching piecewise function, first thing that we have to do is we have to write our Number line. Number line, interval kita. Okay, berapa banyak nombor yang ada dekat sini, semua kita letak dalam number line kita. Since kita ada satu sahaja nombor which is negative 1, okay, so itu je lah number line kita. So the interval is x less than negative 1, x greater than negative 1 and x equals to negative 1. So the function here for x less than negative 1, we have 2 minus x squared. Here we have function 2, here we have function x plus 4. Shape dekat sini ialah Sedih. Okay, shape dekat sini positive linear. Okay, so di ke kanan. Apa pula shape yang dekat sini? Dot kan, Miss? Yes, dot. So kalau contoh saya ada y is equals to 2, graph saya ialah constant. Okay, bentuk dia macam tu kan. Tapi since dia specifically kata hanya dekat negative 1, so graph kamu hanya dot di negative 1 sahaja. Okay, ataupun kalau kamu nak buat graph kamu bentuk macam ni dulu pun tak apa juga, boleh. Tapi nanti bila dekat dalam sketching graph tu kita hanya letak dot sahaja sebab dia kata fx equals to 2 when x equals to negative 1. So kita nak sketch a constant graph dx equals to negative 1 sahaja. Okay, so we have our interval, we have our shape. So next we have to substitute value of x and y. So kita tahu shape kita tu pergi di mana. For each interval lah, so kita ada for x less than negative 1, kita substitutekan negative 1 equals to 2 minus negative 1 square, kita akan dapat 1 dekat sini. Okay, so when x equals to negative 1, obviously f negative 1 kita akan sama dengan 2 lah. Okay, and then last interval kita x greater than negative 1, kita ada f substitute negative 1 equals to, kita akan dapat
3. Okay? So any value in your interval kita akan substitutekan dalam function kita. Okay, dalam respective function lah. So now kita akan sketch. We have everything, kita tinggal sketch lah. Okay, kita tengok kita punya first graph 2 minus x square, graph sedih dekat situ. Apa kamu punya maximum point dekat 2 minus x square? 0, 2. 0, 2. Okay, 0, 2. So kalau ada yang tak tahu macam mana dapat 0, 2, kalau saya guna kuning ni nampak tak? Nampak kan? Nampak, Miss. Nampak Nampak, Miss. Miss. For graph quadratic kita, basically sebenarnya dia ialah negatif x minus 0 square plus 2. Okay, so the maximum point here is 0, 2. Okay, first kita plot kita punya 0, 2. 0 di sini, 2 di sini. Okay, maximum point. Graph sepatutnya dia akan jadi macam ni lah. Okay, graph kita sepatutnya jadi macam ni. Tetapi main-main graf ni. Ya Tuhan. Okay, sepatutnya graf kita macam ni. Graf sedih with maximum point 0,2. Tapi ingat kita tengah buat piecewise function. Dia hanya nak untuk x less than negative 1 sahaja. So sebab tu kita cari nilai x kita kat sini tadi. Okay. So when x equals to negative 1, y is equals to 1. So kita label x is equals to negative 1, y is equals to 1. Sekejap this is one. Sekejap apa saya salah? Okay, betul lah. Okay, so we have x equals to negative 1, y is equals to 1. So yang salah ialah shape graph saya ni. So sepatutnya graph kita hanyalah berada di sini sahaja. Okay, so dia sepatutnya akan open dekat sini lah. Okay, dia akan open dekat situ. So ada something wrong lah dengan graph kita. Bukan something wrong lah, kita punya sketching tu salah sikit, lari sikit. Okay, so graph kita yang kita nak hanyalah yang di sebelah kiri sahaja. So dia kenalah ada macam bentuk, sepatutnya dia macam ni lah. Okay, sepatutnya dia macam ni. Okay, tapi since kita ada interval, so kita akan ambil yang di sebelah kiri sahaja. So this one is open. Yang ni open. So graph kita akan berbentuk macam. Okay, sepatutnya dia akan naik sampai ke 0,2. Tapi since dia nak x less than negative 1 sahaja, so graph kita akan duduk macam ni sahaja. Okay, boleh ke yang itu? Boleh Miss. Boleh, Miss. Alright. So next one, macam kita dah bincang tadi, the second graph yang kita ada kat sini, when x equals to negative 1, y is equals to 2. So when x equals to negative 1, so sepatutnya graph constant y is equals to 2 akan jadi panjang macam ni. Tapi dia nak specifically dekat x equals to negative 1 sahaja. So graph kita hanyalah dot sahaja. Okay, dia on the dot graph kita dekat situ. Okay, jelas ke yang itu? Jelas Miss. Okay. Okay, seterusnya kita ada the next graph, which is kita ada graph linear positif dekat sini. Tak ada masalah, tak ada apa-apa yang kita perlu fikirkan. Kita just terus pergi dekat interval kita, x equals to negative 1, y is equals to 3. So x equals to negative 1, y is equals to 3, which is open dekat situ. Okay, so sepatutnya graph kita linear macam ni. With y-intercept berapa? 4. 4. Okay, since dia nak x greater than negative 1 sahaja, so kita akan ambil yang kanan je lah. Okay, so all intercept kenalah tunjuk.
Sini intercept dia ialah negative square root 2. Okay. So this is our piecewise function. Okay, kamu kena pergi interval by interval untuk lukiskan graf kita. Tapi yang paling penting ialah kena tahu basic shape lah. Okay. Siapa boleh bagi tahu saya domain kita tadi dah cakap dah domain kita negative infinity infinity. Siapa boleh bagi tahu range kita? Negative infinity 1. Negative infinity berhenti di 1. 1. Open ke close? Open. Okay. Ada lagi graph, maksudnya kena sambung lagi. Maksudnya kena union. Union dengan apa? Tak ada graph, tak ada graph, tak ada graph. Graph. 2. 2. Macam mana nak representkan 2 tu? Curly bracket. Yes, curly bracket. Okay, ingat kamu punya constant graph tadi yang masa kita bincang basic shape tu, graph dia ialah dekat 2 sahaja. So 2 sahajalah, so dia akan jadi curly bracket 2. Okay, sambung lagi union. Tak ada graph, tak ada graph, tak ada graph. So graph starts at 3. So dia akan jadi 3 to infinity. 3 infinity. 3 to infinity. Okay, so that is how we do our range. Pergi daripada bawah, naik ke atas. Okay, naik ke atas, make sure ada function lah. Sebab tu penting untuk kita letak kita punya ni open ke close ke, supaya kita tahu kita nak letak open bracket or close bracket. Okay, jangan letak close macam ni untuk 2. Sebab dia single. So single maksudnya dia sahaja elemen dekat dalam kita punya domain range tu. So biasanya kita akan letak sebagai curly bracket lah. Jelas ke? Jelas, Miss. Jelas, Miss. Alright, kalau yang belum buat lagi, make sure try lagi sekali soalan ni without tengok apa yang kamu dah tulis. Okay, so next kita tengok soalan nombor 5 ni lah. Berapa sekarang? 11. Okay, sekejap Okay, boleh buat dulu soalan ni. Tapi saya nak bincang sikit dekat domain dengan range. Saya lukis graf kamu sepatutnya akan jadi macam ni. Okay. Ini graf yang kamu akan dapat. Okay, jangan tiba-tiba lukis graf. Buat semua step yang kita buat tadi. Interval, shape, substitute x into y. Okay, and then you should be getting something like this lah. Okay, now the question is, what is the domain for this graph? Anyone can tell me? Negative infinity. Okay, so daripada negative infinity, obviously ke Negative 1. Negative 1. negative 1. Sekejap macam salah salin je. Okay, yes. Okay, sorry, x plus 4 dekat sini close. Okay. Perlu berhenti dekat negative 1 tak kalau macam ni? No need. No need. Because x equals to negative 1 already included dekat function x plus 4. So kita boleh ignore yang ini. Okay. So sambunglah. Kita sambung. This one obviously included sampai ke? Infinity. Infinity. So how about the range? Negative infinity. Okay, both of this graph daripada negative infinity. Are we going to stop somewhere? 2. 6. Negative infinity 6. Perlu tak kita stop dekat 2?
No. No Oh, need. no. Okay, tidak. Sebab kalau kita tengok graf yang sebelah ni, 2 ni termasuk. Okay, 2 ni excluded. Excluded pula, included. Okay, 2 is already in x plus 4 function x plus 4. So you don't need to stop here. Just continue from negative infinity up until 6. close. Okay, so that will be your range. So when you find your domain dengan range, make sure tengok betul-betul lah graf tu. Tapi kamu punya graf kena betul lah, barulah domain dengan range betul. Okay, so sekejap kita buat sikit graf ln 1 minus 3x ni. Apa yang kita kena cari? Vertical asymptote. Vertical asymptote. Okay, so first thing first, first thing kita kena tahu shape dia. So what is the shape of the graph daripada kuadran berapa? 2. Kuadran 2. Kenapa kuadran 2? Negative x positive. Negative x, positive y. Negative x, positive y. Kita tahu graph ln ada vertical asymptote. Let's say this is our vertical asymptote. That means from kita punya quadrant 2 merapati kita punya vertical asymptote. So graph will be looking like this. Okay, so vertical asymptote we have 1 minus 3x is not equals to 0. Okay, sebab dalam ln tak boleh jadi 0, tak boleh jadi negative. So here we will get x is not equals to 1 over 3. Okay, so now just sketch our graph. Kita sketch kita punya 1 over 3, kita punya vertical asymptote, x equals to 1 over 3. Nak tulis x not equals to 1 over 3 pun boleh juga, yang tu semua tak ada jadi masalah. Kenapa saya ingat saya punya vertical asymptote ni? Okay, graf kamu nombor 1 ke nombor 2? Siapa boleh bagi tahu saya? Macam mana kita nak tahu graf kita shape sama? Okay, macam mana kita nak tahu graf kita sama ada nombor 1, which is yang ini saya tengah lukis ni, ataupun nombor 2? Ataupun dua-dua salah? Find x-intercept. Yes, find x-intercept and y-intercept. Okay, so macam dalam video saya cakap, biasanya kita ada 3 step. First, basic shape. Second, kita cari maximum point ke, inflection point ke, horizontal asymptote ke. Third step that we have to find is our x-intercept and y-intercept. But to be safe, before you find your x-intercept and y-intercept, sebab kadang-kadang kita akan dapat x-intercept kita undefined kan. So, before kita cari x-intercept or y-intercept, kita terus lukis dulu graph kita. Okay, kalau kamu tahu yang graph kamu tu tak ada x-intercept, you don't have to find your x-intercept. Okay, so kita lukis dulu graph kita. Nampak ada x-intercept, kita cari x-intercept. Okay, so now, nombor 1 ke, nombor 2 ke, dua-dua salah. Siapa boleh bagi tahu saya? Boleh cari dulu y-intercept, x-intercept kamu? X-intercept is 0. X-intercept is 0. Y-intercept is? Undefined. Undefined, betul ke? 0 also. 0 also. Okay, so y-intercept is when x equals to 0, which is kita ada ln y minus 0 equals to y. Equals to y lah kan? Y equals to ln 1 minus 0. Ln 1 undefined ke? Ln 1 ada value kan? Yeah, miss. Ada. 0. Okay, so sama juga for x-intercept, we have ln 1 minus x equals to 0. Macam mana saya nak cari x dekat sini? Ln bawah naik. Ln bawa naik.
Oh, naik bagaimana tu? Jadi apa? Exponent. 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 Macam saya cakap tadi, cari x-intercept and y-intercept ni tak ada markah for the working here. But you have to know how to solve this log equation or exponent equation, bukan, index equation. Okay, walaupun dia tak ada markah, it is very important for you to know how to solve this. Sebab kalau tak, kita tak boleh cari kita punya x-intercept or y-intercept. So exponent 0 is 1. So here the answer is x equals to 0. So as you can see here, both x-intercept and y-intercept is 0. Maksudnya tadi graf 1 salah, graf 2 pun salah. So graf kita sepatutnya akan melalui origin kita. Okay. Macam ni lah. Melukislah cantik-cantik sikit. Macam tak kena je. Macam mana saya nak lukis ni? Okay, so label the graph y equals to ln 1 minus x. Okay, boleh? Boleh, Miss. Alright, cari domain dengan range, saya harap tak ada masalah lah untuk graph ni. Ada asymptote, mesti open lah. Okay, so saya bagi rehat untuk kamu 5 minutes and then kita akan continue sikit dengan algebraic method to find domain dengan range. Okay, boleh pergi toilet ke, minum air ke for 5 minutes. Okay, Miss. Okay, Semua orang okay? boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay, good. Right, so cuba tengok soalan ni. Kita ada given that function fx show that f is a one-to-one. Okay, kita dah tengok one-to-one function ada dua method which is graphical dengan algebraic. Graphical, kita lukis graph, maksudnya kita kena lukis graph 3 minus 2x. Before that, graph square root 3 minus 2x tu macam mana? Apa basic shape dia? Daripada kuadran 1, 2, 3, 4. Quadrant 2. Kuadran 2. Okay. X negatif, Y positif. Sedap pula. Okay. X negatif, Y positif. So kita ada X negatif, Y positif daripada kuadran 2. Kita tengah lukis graf apa? Graf square root. Graf square root ada apa? Apa yang kita kena cari first thing? Starting point. Starting point. Okay, so graph shooting star. So dia akan shoot, let's say this is our starting point, dia akan shoot dekat kuadran 2 kita. So what is the square root, what is the starting point here? X coordinate for our starting point ialah, kita nak tengok dekat mana? 3 minus 2s. 3 minus 2x, okay. 3 minus 2x equals to 0, so we will have x is equals to 3 over 2. Okay, so x coordinate is 3 over 2. So y coordinate of for your starting point is 0. 0. Okay, sebab dia plus 0 dekat sini. Okay, belakang dia, depan dia tak ada apa-apa. So 0. So that is starting point kita lah. Okay, then kita boleh draw kita punya square root, square root function kita. Okay, but for this question, as you can see, the question doesn't say sketching, anything about sketching. Okay, the first question is show that f is a one-to-one function. There are two methods, graphical and algebraic. Okay, if you want to sketch, kita lukis, macam mana nak tahu dia one-to-one ke tidak? Kalau kita lukis graphical method, macam mana nak tahu dia one-to-one ataupun tidak? Anyone? Draw a horizontal line. Draw a horizontal line test. Okay, ingat kita punya, jangan lupa yang ni, kamu ni tengok sekali terus lupa. This one, kita nak tengok dia one-to-one ataupun tidak. Identify one-to-one, there are two methods. Okay, by using algebraic here and by using graphical. So kalau kamu guna graphical, kita akan buat satu horizontal line test and if it cuts at one point, it is a one-to-one function. Okay, so if you don't want to sketch, it's fine. Okay, so kita akan guna algebraic method lah. So algebraic method, kita akan buat let x1, x2 is in domain.
So kalau nanti kita buat x1 is equals to x2, so it is a one-to-one function. Okay. So same thing works for domain. Kalau soalan tu, function tu senang nak lukis, tak ada masalah, kamu lukislah. Okay, kalau function tu sedang nak sketch, kamu boleh sketch and tengok domain kamu, kiri ke kanan, range kamu bawah ke atas. Contoh, kalau soalan tu susah nak lukis, kalau function tu susah nak lukis, kita ada option untuk guna algebraic method juga. Okay, so here, algebraic method. Okay. So instead of using a graphical method, which is kalau nak cari domain daripada kiri ke kanan, nak cari range daripada bawah ke atas, kita ada algebraic method. Okay, maksudnya algebraic method kita tak perlu lukis graf lah. Okay, kita tengok the first question dekat sini. Sekejap ya. Kejap ya, bagi saya 1 minit. Okay, alright. So to find domain and range by using algebraic method, so if you want to find your domain, apa yang kamu kena buat ialah kamu perlu kita kena jadikan y kita sebagai subjek. Okay, we have to make our y as subject. Okay, let's say if you want to find your range, we have to make our x as subject. Okay, okay, so apa maksudnya dekat sini? Let's see question 1, question A. We have fx equals to x square plus 6x minus 2. So kalau kita guna algebraic, kamu kena terpaksa nak lukis graph, cari maximum minimum point, tengok open ke close lagi. But as you can see here, first kita tahu kita nak cari domain. Contoh kita nak cari domain. So if you want to find our domain, we have to make our y as subject. Dalam case ni fx lah. So sekarang fx dah jadi subject. Okay, so kita ada y equals to x square plus 6x minus 2 lah. Kenapa saya salin balik? Okay. X square plus 6x minus 2. Y kita dah jadi subject. So sekarang saya nak cakap, let's say saya letak negatif dekat sini dalam x kita. Kita akan dapat tak value of y? Boleh dapatkan value of y kan? Dapat miss. Dapat. Kalau saya letak fraction dalam x saya, kita boleh dapat tak value of y? Boleh miss. Boleh, valid juga. Okay. Kalau saya letak any rational number exponent ke apa-apa pun dalam x kita dekat sini, kita masih lagi dapat value of y. So, kita tengok sekali macam ni, kita boleh tahu yang domain kita ialah from negative infinity to infinity. Which means any real number kalau kita letak dekat x kita, kita boleh dapat value of y. Okay? Boleh? Faham ke yang tu? Faham? Okay. Faham ni. Okay, so automatically kita dapat domain. Tak payah lukis graph dah, kita dah dapat domain. Okay, next kita nak cari range. So if we want to find our range, we have to make our x as subject. Okay, so kita buat x sebagai subject. Siapa tahu macam mana nak buat x sebagai subject? Kat sini kita ada y equals to x square plus 6x minus 2. Macam mana nak buat x sebagai subject? Siapa tahu? Y plus 2. Y plus 2, okay, y plus 2, x square plus 6x. Masih lagi belum x sebagai subject. How to make x as single thing? Any idea? Factorize. Factorize, okay, contoh kita buat factorize x, maksud kamu factorize solve ke? Kita tak boleh solve sebab ini y bukan equals to 0. Kalau pindah tu 2 pergi sebelah, lepas tu yang right hand side saya factorize x tu. Okay, kita boleh cuba x plus 6 equals to y plus 2, betul? Kalau kita bawa x pergi sebelah, sama juga, belum lagi x jadi single. Lagi-lagi, apa lagi berkaitan quadratic function yang kita biasa buat? Formula. Apa dia?
Formula. Formula. Okay, formula pun tak boleh juga. Kita bukan nak solve. Okay, quadratic equation, formula of quadratic tu, bila kita ada quadratic equals to 0, baru kita boleh guna. Penyempurnaan kuasa 2, Miss. Iya, betul. Penyempurnaan kuasa 2. Okay, apa tu dalam bahasa Inggeris? Completing the square lah. Okay, so we are going to use completing the square. So kalau kita completing the square dekat sini, kita akan dapat y equals to x square plus 6x plus b over 2 square minus b over 2 square minus 2. Okay, so the first 3 ni kita factorizekan, kita akan dapat x plus b over 2 which is kita dapat 3 square. Yang belakang tolong kira dapat berapa? Negative 9 minus 2. Negative 11. Negative 11. Okay, negative 11. Sini y. Okay, saya ingatkan lagi sekali, kita bukan buat quadratic equation. This is a quadratic function. Bukan equals to 0 Dekat sini ada value dia. Okay, kat situ ada value. So now boleh tak jadikan x kamu subject? Boleh, Miss. Alright, so kita ada x plus 3 square equals to y plus 11. Square pergi sebelah jadi apa? Square root. Square root je ke? Plus. Plus minus. Negative. Plus minus. Okay, so we are going to have x equals to plus minus square root y plus 11 minus 3. Okay, so dekat sini kalau kamu tengok kita tahu kita nak cari domain, range. Range ialah nilai y. Okay, so kalau saya masukkan dekat sini negative 12, boleh tak dapat value of x? Tak boleh. Tak boleh. Tak Kenapa? boleh. Undefined. Square root Undefined. Dalam square root tak boleh jadi? Negative value. Tak boleh jadi negative value. So apa yang kita tahu tentang range kita kat sini, ingat range ialah value of y. Sebab tu kita jadikan x kita subject, kita nak fokus dekat y ni boleh jadi apa. Which means dekat sini kita akan lihat y plus 11 has to be greater or equals to 0. So we will have y greater or equal y greater or equals to negative 11 dekat situ. Okay, so inilah range kamu sebenarnya. Ni range kita, y greater and equals to negative 11. Which is kalau kita tulis dalam bentuk interval, dia akan jadi close negative 11 to Infinity. infinity. Okay, so that is how we find our domain or range by using algebraic methods. Ataupun sebenarnya kita tengok kepada condition of the function. Look for condition. Okay, so macam square root x. Square root x apa condition dia? X mesti kena lagi besar or equals to 0. 0. Kalau saya ada 1 over x, apa condition dia? X cannot Yes. equal to 0. X cannot equals to 0. Kalau saya ada apa lagi? Ln x, apa condition dia? Apa condition dia? Kalau ln x. X Must bigger than 0. bigger than 0. Ada equal tak? No. No. Okay, sebab ln 0 undefined juga. Okay, so algebraic method to find domain dengan range sebenarnya macam mana? Sebenarnya kita tengok kepada condition kita sahaja. Okay, contoh. Ada tak kat sini? Tak ada. Let's say kalau saya ada exponent x. Okay, fx equals to exponent x. Saya nak cari domain kita. Apa domain kamu untuk exponent x? Nilai x dekat sini boleh jadi negatif tak? Kamu akan dapat tak value of y? Boleh. Boleh. Pelan je jawab, macam tak confident je tu kan. Exponent negative 3 lah contohnya. Boleh, kalau tekan calculator kita masih lagi dapat jawapan. Kalau saya letak fraction, exponent 1 over 2.
Ada value of y tak? Ada. Ada. Kalau saya letak sekalipun eksponen apa-apalah square root 5 tu kat sini, masih lagi ada nilai. Jadi apa domain kamu dekat sini? Real number. Real number, which means real number because for any value of x, y is defined. Okay? Macam ni lah. Kenapa dia real number? Contoh domain kita is real number for any values of x, y is defined. Okay, y is defined tu maksudnya ada value of y kita. Alright, so that is how we find our domain and range by using algebraic method. Okay, kalau kamu nak sketch, tak ada masalah, boleh sketch. And then cari domain dengan range, cara graphical lah. Kalau soalan tu tak suruh sketch, nak guna algebraic, silakan guna algebraic. Okay, tapi kalau soalan tu tak boleh nak sketch, tak ada cara lain, kamu kena guna algebraic. So you have to know both methods dekat sini. Okay, let's see question B. Fx equals to 3 over x minus 1. We want to find domain, we have to make our y as subject. So y already as subject. So apa condition kamu kat sini? Apa condition untuk x kita? Dominator is not equals to 0. Yes, betul. So x minus 1 is not equals to 0, x is not equals to 1. Okay, so this is a rational function. We know that the rational function has asymptote. So apa domain kita? Negative infinity to 1. 1, Union union, 1 to infinity. 1 to infinity. Okay, so ini ialah kita punya condition. Ini juga ialah horizontal asymptote kita. Sebab tu saya cakap banyak kali, ini bila kita write our domain, make sure this is our horizontal asymptote. So we don't have to draw graph pun kita terus boleh dapat domain kita. Right, kalau soalan tu tak suruh lukis, sketch graph, kamu tak payahlah susah payah sketch. Okay, kecuali kalau soalan tu, soalan A dah memang suruh sketch, soalan B suruh cari domain, janganlah buat step ni pula. Kamu macam menyusahkan diri kamu lagi. Okay, let's find our range, which is we have to make x as subject. So we have y equals to x minus 1. So kita ada x minus 1 equals to 3 over y. So we have x equals to 3 over y plus 1. So what is the condition for your y here? Y? Y Y? Equals not to 0. Equals not to 0. It's not Balik. Confident lah. Y is not equals to 0. So range kita akan automatically jadi negative infinity 0 union 0 to infinity. Okay? So to find domain, make y as our subject, then find the condition. Kat sini condition kita x is not equals to 1. We know that rational function ada asymptote, sebab tu domain kita jadi bentuk macam ni. Okay? So sebab kita punya rational function kan ada dua, kiri dan kanan, sebab tu dia bersambung dekat sini. For range pula, we make x as our subject. So condition dekat sini ialah untuk yang y, sebab kita nak cari range. So kita fokus dekat y kita. So y dekat sini tak boleh equals to 0. The same thing, that is our horizontal asymptote. So this will be our range. Jelas ke? Jelas, Miss. Jelas. jelas miss. Try last question lah kat sini. Kita ada fx equals to square root 2x plus 1 minus 1. What is the domain? Kita nak tengok apa ni? Jadikan y subject, y dah jadi subject. Kita nak tengok apa? Starting point. Apa tak dengar? Apa condition yang kita nak tengok? Square root 2x plus 1 itu tak boleh jadi negative value. Okay, so maksudnya 2x plus 1 mesti kena jadi greater or equals to 0. Ada equals sebab dalam square root boleh jadi kosong. Okay, dalam ln yang tak boleh jadi kosong.
So kalau kita susun x greater than equals to negative 1 over 2. So the domain straight away kita akan dapat negative 1 over 2 to infinity. Okay, straight away dapat domain, tak perlu dah nak lukis. Boleh semua orang faham ke? Yang lain-lain ni, yang senyap-senyap ni semua okey ke? Okay, Miss. Okay. Kalau tak faham bagi tahu Orang yang sama je yang jawab ni. Okay, to find range. So kita ada y equals to square root 2x plus 1 minus 1. So we want to make our x as subject. Kita ada square root 2x plus 1 equals to y plus 1. Kita ada 2x plus 1 equals to y plus 1 square. So kalau kita susun kita akan dapat y plus 1 square minus 1 over 2. Betul? Betul. Yes. Betul, Miss. Siapa boleh bagi tahu saya apakah condition dia dekat sini? Y is rational Y number. Y is not a rational number. 2 ni ialah constant sahaja. Any real number kan, Miss? Any real number. Okay, contoh kalau Y kamu cakap any real number, contohlah saya letak negative 2. Bukan, kejap Sekejap saya fikir. Sekejap Okay, tidak juga tak boleh jadi real number. So macam saya cakap tadi, kalau kita tengok condition yang spesifik kat sini, kita boleh tengok square root x, kita boleh tengok 1 over x, kita boleh tengok ln x. Okay, tetapi kalau kamu tengok dekat sini, y plus 1 square. Okay, y plus 1 ni akan jadi apa? Bila kita square kan dia akan sentiasa apa? 1. Sentiasa 1. Apa tu? Kalau kita squarekan any number, dia akan sentiasa Positive. positive. Maksudnya dia sentiasa akan greater or equals to 0. Okay, so we are going to get your y is greater and equals to negative 1. So this will be our range. So range should be negative 1 to infinity. Okay? Boleh ke? Kenapa tadi bukan real number? Sebab kamu kena ingat kita punya square root function ada starting point. Okay, ada starting point dia. So dia kalau kita tengok dekat sini starting point dia ialah negatif 1/2, negatif 1. So nombor yang sebelum tu dia tak boleh terima lah. Okay, dia tak boleh diterimakan. Sebab tu kita kena fokus dekat kita punya condition dekat sini. Alright? Boleh ke? Okay, faham, Miss. Okay. Boleh, Miss. So contohlah last dekat sini, absolute value function. Fx equals to 1 minus x plus 2. Domain apa? Boleh negative number tak kat situ? Kamu cuma fikir je the function. Kalau dekat x tu kita boleh letak negatif tak? Maksudnya kalau kita letak negatif sama ada dia undefined ataupun tidak. Kalau undefined maksudnya tak boleh lah. So dekat x tu kalau kita letak negative number, adakah y kamu undefined? Tidak. Kan? Dekat x ni kita boleh letak apa-apa number juga kan? Kalau kita letak negatif, contoh kita letak negative 5. Kat sini akan jadi positive 6. Masih lagi dapat value of y. So domain kamu ialah Negative infinity to infinity. yeah, negative infinity to infinity. For any value of x, y is defined dekat situ. Okay, straight away. Kalau soalan tu satu markah, find the domain, kamu tak perlu susah lukis absolute value function. Negative infinity to infinity je, markah pun satu je biasanya. Okay.
So to find the range, we have to make our x as subject. So we have y equals to modulus 1 minus x plus 2. So kita ada modulus 1 minus x equals to y minus 2. Siapa ingat nak kena buat apa? Bahagi kepada dua part. Boleh bagi pada dua part pun boleh juga. Ataupun kita ingat kita tengah cari condition. We can square both side. Okay, let's say if we square both side. Kenapa banyak sangat equal saya ni? Square. So 1 minus modulus 1 minus x square akan tinggal 1 minus x square sahaja. So here akan jadi 1 minus 2 square. Okay. Tanpa perlu jadikan x subject, kita tahu yang y minus 2 mesti akan jadi apa? More than 0. More than 0. Okay. Tak perlu jadikan x subject. Kalau kita tengok kat sini y minus 2 square pun, maksudnya y minus 2 ni akan sentiasa jadi positif. Kita nak cari range, fokus kita ialah dekat y. So we know that your y minus 2 greater, boleh jadi 0? Boleh equal? Boleh. Boleh, equals to 0. So we will have y greater than equals to 2. So automatically you will find your range 2 to infinity. Okay? Boleh ke? Boleh, Miss. Alright. So that is how we find our domain and range by using algebraic method. Okay, soalan biasanya tak adalah cakap find domain or range by using algebraic, by using graphically. Okay, it is all on you. Kalau kamu soalan soalan A dia suruh sketch. Soalan B kamu refer je lah kepada sketching kamu. Okay, let's say kalau soalan A dia tak suruh sketch, memang dia tak suruh sketch langsung. This question like just show one-to-one function, find domain macam tu. You can always use algebraic method. Okay, find the one that is easy for you. Boleh? Boleh. Boleh. Alright. So itu sahaja untuk hari ni. Which is sebenarnya saya cakap saya nak berhenti 11:30. Saya ada 2 video untuk kamu, which is kita akan tengok composite function. Okay. Very basic sebenarnya. Saya akan bagi video tu hari ni. Boleh tengok malam nanti juga. Tapi ada exit ticket lah. Okay. Boleh submit malam nanti juga. Boleh? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. So, kalau tak ada apa-apa soalan dari solve for today, saya akan assign exit ticket tu kejap lagi. Itu sajalah. Thank you class for today. Bye-bye. Take care. Thank you. Thank you, Miss. 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 Thank you. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Miss. Have a nice day. Thank you. You too.